हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियल फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ चैनल। दोस्तों, तारीख़ में ऐसे बहुत से वाक़यात मौजूद हैं जिनमें बहुत से जाबर और ज़ालिम हुक्मरानों और बादशाहों को ख़तरनाक शिकस्तें हुईं और इनको अल्लाह की तरफ से सख्त अज़ाब उठाना पड़ा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे बादशाह के बारे में बताऊंगा जिसने खुदाई का दावा किया और इसे कीड़ों की एक फ़ौज ने शिकस्त दे दी और एक सख्त अज़ाब वाली मौत का शिकार हुआ। लेकिन अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली न्यू इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलती रहें। नमरूद। दोस्तों, नमरूद को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें अता की, लेकिन इसने बजाय इन नेमतों की शुक्रगुजारी के अपने रब होने का दावा कर दिया। तफसीर इब्ने कसीर में मौजूद है कि नमरूद बादशाह का पूरा नाम नमरूद बिन कनान बिन शाम बिन नूह था। इसका पाया तख्त बाबल था और इसके नसब में कुछ इख्तलाफ भी है। हज़रत माजिद फरमाते हैं कि दुनिया की मशरिक मगरिब की सल्तनत रखने वाले 4 इंसान हुए हैं, जिनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर हैं। मोमिनों में हज़रत सुलेमान बिन दाऊद और हज़रत जुल्करनैन, और काफिरों में नमरूद और बख्ते नसर मौजूद हैं। चूँकि एक मुद्दत और अरसा बाईद से ये बादशाह चला आता था, इसलिए इसके दिमाग में अना आ गई थी। सरकशी और तकब्बुर और गरूर तबीयत में समा गया था। बाज़ लोग कहते हैं कि नमरूद 400 साल तक हुकूमत करता रहा। दोस्तों, मुफस्सिरीन का बयान है कि नमरूद बिन कनान बड़ा जाबिर बादशाह था। सबसे पहले इसी ने ताज शाही अपने सर पर रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। ये लोगों से ज़बरदस्ती अपनी परस्तिश कराता था। काहन और नजूमी इसके दरबार में बकसरत इसके मुकरब थे। दोस्तों, नमरूद ने एक रात ये ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और इसकी रोशनी में चाँद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए। काहिनों और नजूमियों ने इस ख्वाब की ये ताबीर दी कि एक ऐसा फर्जंद होगा जो तेरी बादशाही के ज़वाल का बाइस बनेगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और इसने ये हुक्म दिया कि मेरे शहर में जो बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहें। चनाचा हज़ारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर तकदीराते इलाहिया को कौन टाल सकता है। दोस्तों, इसी दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और बादशाह के खौफ से इनकी वालदा ने शहर से दूर पहाड़ की एक गार में इनको छुपा दिया। इसी गार में रहकर इनकी वालदा रोज़ाना दूध पिलाया करती थीं। बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है कि 7 बरस की उम्र तक, और बाज़ ने यह तहरीर फरमाया है कि 17 बरस तक आप इसी गार में परवरिश पाते रहे। दोस्तों, नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में ये कानून नाफिज कर दिया था कि इसने खुराक की तमाम चीज़ों को अपनी तहवील में ले लिया था। ये सिर्फ उन ही लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग इसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। चनाचा एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसके दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ़ ले गए तो इस खबीस ने कहा कि पहले तुम मुझे अपना खुदा तस्लीम करो, जब ही मैं तुमको गल्ला दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े दरबार में आला ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ़ एक खुदा का परस्तार हूँ जो वाहदाहु ला शरीक है। ये सुनकर नमरूद आपे से बाहर हो गया। आपको दरबार से निकाल दिया और एक दाना भी नहीं दिया। आप और आपके चंद मोतबीन जो मोमिन थे भूख की शिद्दत से परेशान होकर रह गए। इस वक्त आपने एक थैला लेकर एक ठेले के पास तशरीफ़ ले गए और थैले में रेत भर कर लाए और खुदावंद कद्दूस से दुआ मांगी तो वो रेत आटा बन गई और आपने इसको अपने मोतबीन को खिलाया और ख़ुद भी खाया। दोस्तों, फिर नमरूद की दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि इसने आपको आग में डलवा दिया, मगर वो आग आप पर गुलजार बन गई और आप सलामती के साथ इस आग से बाहर निकल आए और आला ऐलान नमरूद को झूठा कहकर खुदाए वाहदाहु ला शरीक की तौहीद का चर्चा करने लगे। नमरूद ने आपके कलमा हक से तंग आकर एक दिन आपको दरबार में बुलाया और आपसे गुफ्तगू शुरू कर दी। ए इब्राहीम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत की तुम लोगों को दावत दे रहे हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए नमरूद, मेरा रब वही है
جو لوگوں کو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود یہ سن کر کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اسی وقت 2 قیدیوں کو جیل خانہ سے دربار میں بلوایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی، اور یہ دیکھ لو کہ جو مردہ میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گھامڑ آدمی ہے، جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا ہے۔ اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اور اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لے آئے۔ دوستو، زید بن اسلم کا قول ہے کہ اس بادشاہ کے پاس اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی، لیکن اس نے قبول نہ کی۔ دوبارہ دعوت دی لیکن پھر انکار کیا۔ تیسری مرتبہ اللہ کی طرف سے بلایا لیکن پھر بھی یہ منکر ہی رہا۔ اس بار بار کے انکار کے بعد فرشتے نے کہا، اچھا تو اپنا لشکر تیار کر، میں بھی اپنا لشکر لے کر آتا ہوں۔ دوستو، نمرود نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا اور زبردست فوج کو لے کر سورج نکلنے کے میدان میں آ ڈٹا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا۔ بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ فوج نمرودیوں پر گری اور تھوڑی دیر میں ان کا خون تو کیا، ان کا گوشت سب کھا گئی، اور سارے کے سارے یہیں ہلاک ہو گئے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ انہی مچھروں میں سے ایک نمرود کے ناک میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کا دماغ چاٹتا رہا۔ دوستو، وہ ایسے عذاب میں رہا کہ اس سے موت ہزاروں درجے بہتر تھی۔ اپنا سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا پھرتا تھا، ہتھوڑوں سے کچلواتا تھا، یوں ہی رینگ رینگ کر بد نصیب نے ہلاکت پائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ خدا اس کو سلطنت بخشی تھی، ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، وہ بولا جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ ایسے مغرب سے نکال دیجئے۔ یہ سن کر کافر حیران رہ گیا، اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سو فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔